Hello guys, so on today's video, this is my first video ever after such a long time. Udah lama banget nggak upload video. Officially, this is my first video to start my channel. Jadi ini unboxing untuk kamera terbaru. Jadi alhamdulillah karena sudah ada rezeki, jadi ini unboxing selama 28 tahun ini baru pertama kali beli kamera. Jadi so I chose like Canon for my new ever camera, which is I'm so excited and grateful for everything that God has given to me. Terima kasih banyak ya Allah atas rezekinya. So let's check this out. Yap, Bismillah, ini dia Canon EOS M100 yang baru tadi dibeli ya. Let's unboxing this one. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Finally, the day has come. So, harganya berapa ya? 6 million plus ya. 6 juta sekian. So kita ada talinya, we have the robe, yes, okay, Canon, and then what do we have? Battery charge, ya, charger baterai, and okay, so what is this? Ini baterainya sama platnya untuk charger. Kemudian ini untuk this is the cable. Jadi kabel untuk cas. Cereng. So this is the camera and this is the lens. Ini lensanya. Oke, ada lensa. The box is empty, udah kosong. So let's check this out. I'm sorry guys, ini masih pakai HP untuk video. Nah, nama juga video pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penampakannya ya. Canon EOS silver, bukan silver tapi gray ya. Still looking pretty good. Here, ini ada lensanya. Jadi Canon ini bisa ganti-ganti lensa. Jadi kalau misalnya nanti mau coba lensa yang lain bisa. Okay, here we go. Here's the lens. Lensanya. Terus nggak ya? Okay, Canon. Here. So we got all of them, batteries, the rope, the lens, and the camera. Jadi alhamdulillah, mudahan dengan adanya kamera ini bisa lebih apa yang pengen disalurkan gitu ya, fotografi, membuat video-video konten YouTube itu bisa tercapai. So that's it guys, untuk little unboxing my new camera, and I hope I could start like the YouTube channel and then create a good content dan bisa menyalurkan keinginan gitu ya, keinginan terkait misalnya nge-vlog, video reaction, because I love like comics, I love watching movies, I love reading books, and also I love K-pop and everything. Jadi di channel YouTube nanti bisa banyak konten yang dibikin dan bisa menyalurkan hobi dalam berinteraksi depan kamera. I hope you could grow with me, dapat berkembang dengan baik nanti di YouTube seperti apa. And also please stay tune dan tunggu video terbaru nanti dengan menggunakan Canon EOS M100 ini, dan pasti akan lebih baik lagi kualitasnya. So thank you guys
So thank you guys for coming, and hopefully you could subscribe and comment below, and see you on the next video. Bye.